खबर मालदा से मिड डे मील रूम से 2 बड़े चंद्रबोर्ड सांप मिले। महेश बधनी में सनसनी। ओल्ड मालदा ब्लॉक के महेश बधनी इलाके में सहारा ग्राम सीएस प्राइमरी स्कूल के मिड डे मील सर्विंग रूम में एक नहीं बल्कि 2 बड़े चंद्रबोडा सांप मिले। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही इस घटना का पता चला, स्कूल कैंपस में सनसनी फैल गई। स्कूल के टीचरों ने बताया कि एक बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। हेडमास्टर पंकज चौधरी ने कहा कि खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ। टीचर और स्टूडेंट पूरी तरह सुरक्षित है। खबर मिलते ही सांपों के शौकीन संजीत राज बख्शी तुरंत स्कूल पहुंचे। उन्होंने पूरी कुशलता से सांप को सुरक्षित बचाया और आसपास का माहौल सामान्य किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत कम नहीं हुई। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। বিদ্যালয়ের একটা রুম, যে রুমে আমরা বাচ্চাদের খাবার ব্যবস্থা করি, মিড ডে মিল খাওয়ানো, সেখানে আমাদের মার্শালের সুইচটা আছে। সেই ঘরটায় আমরা ওই মাস্টারমশাই সঞ্জিত তো ঢুকেছিল, আমিও ঢুকেছিলাম। ঢুকে গিয়ে আমরা অফ অন করলাম, মার্শালের জল তুললাম, সেই সময় আমরা খেয়াল করিনি আমাদের পেছনেই হয়তো ছিল। একটু পরেই সঞ্জিত যখন অন্য কাজে আবার ঘরের কোনায় দরজার কাছে গেছে, তখন হিস হিস অনেক জোরে জোরে শব্দ। তারপরে দেখলো দুখানা বড় বড় মানে মারাত্মক মানে বিষধর সাপ, যেটা চন্দ্রবোড়া। সেই সাপটাকে আমরা খুব ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। তারপরে একটু পরেই তো সেখানে মিড ডে মিলের খাওয়া দাওয়া হতো, বাচ্চারা হুড়মার করে যেত, তো কপালের জোরে আমরা বেঁচে গেলাম, থ্যাঙ্কস গড। আর আমাদের সঙ্গে রেস্কিউয়ারও একজন মাস্টারমশাই, কিন্তু তার সঙ্গে সর্প রেস্কিউয়ার, সে আমাদের খুব সহজেই সেই দুটো সাপকে রেস্কিউ করে ড্রামে করলো।